coba tolina. Coba tolina. Dati kena pura bata mari na. Coba tolina. Coba tolina. Dati kena pura bata mari na. Coba tolina. Coba tolina. Dati kena pura bata mari na. Pura bata mo thabe toni mangol le. Pura bata mo thabe toni mangol le. Pura bata mo thabe toni mangol le. Tripuri nai tongai rangsang ni takok te bukuk song tik ngerok mangfli nugi tongani mangfli ketang awi mun tik Hazamara develop we khobjak CDPU office aba haba nobus kangko tabuk oro kebangma berisiputa eba okra sakra rok eba randi rok oro lahar kaslai srai mangfli nugi mankana tamni bani ro kasu kahke nrok jotana saimano borong sanungkha berisipura rok bata maya ngi tong dai randi randa borok talsa talme eba tal thangrong bai borongi bata maya bongi man thai maya ngi tong mano tiyi tini ojak walahar kaslai na kana satung hinja wati hinja khayi norok serai norok nugui tongkhana borok lahar asalai CDPU ni office eba haba nobis kango khorangti salaimani sini mantai mari nai haika soba soli lainnya hinai khoi ni simi agotola thangla chukhlaimani lahar ojago thik ojago no borok lahar kasu tonglai aba hakin norok kathang awi nugui makana sini borok Tripuri ni bisingtei norong tebo aba phungnani bagai sengsai tonglainyai tai amo simia kebakma malkhong eba bike gari rok bahaino kesalaijak aba hakin norok ngo tebo phungnani bagai sai tongnai in front of us sini besangono director থেকে বরং সাহকা যে ও এক সপ্তাহ বিসিংহ সমস্ত যে বেজাল তো মানে আবরক পরিষ্কার থামাইছে নাই আমার বলি তিনি আছে কষ্ট করে পেকা ওকরা চাকরের বরক যে আন্দোলন আবার সাকসেস হামাই আচ্ছা 3-4 মাস একসাথে 4 মাস নিকে 8000 3 মাস নিকে 6000 বরং একসাথে স্টেটেরটা 6000 সেন্টারটা 8000 ফাইনাল 15 তারিখ নিবিসিংহ বরক মান নাই আবো চিনি সিডিপি নেই চিনি সুপারভাইজার বলি যে তো কসিকাই বলে না তো স্যার কেন আটকানো হলো এই বাতা বোরা বাতা বা দ্রুত বাতা বছরের প্রথম দিকে এই কিছু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকে এছাড়া আমাদের বিএমএস পোর্টালে যেটা মানে বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে করতে গিয়া এটা একটু সময় লাগছে এখন আমরা স্টেটের গুলি অলরেডি এই আজকে পর্যন্ত পেমেন্ট হয়ে গেছে আর সেন্ট্রালের গুলি 8 বা 9 তারিখ পেমেন্ট হয়ে যাবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সব হয়ে যাবে এবং এরিয়া সহ তাহলে স্টেটেরটা পাইব 3 মাসে 6000 টাকা আর সেন্ট্রালেরটা পাইব 4 মাসের 8000 টাকা একসাথে এরপর থেকে মাসে মাসে সবসময় নির্দিষ্ট সময়ই পাওয়া যায় जों दिनै अर जे सिडि अफिसाव थाङै कक सालायमानि आबनि रेजाल्ट तामंखा दिनै काकाबो चिनि लगिनो थांका बताबो नंनो साइ खोनारिबान প্রথম যেটা এই যে ভাড়াটা কন্টিনিউ করার জন্য जों थाङै दिनै কর্মকর্তা रक बाय मालायखा सिडिखौ कक दिखा 12 तारिखनि बिसिङनो दिनै
সেইগুলি Kazamara blogo 4,424 জটা বাটা মানুষ কিছু সেন্টারে ও বাটা কিছু কাগজপত্র কলম করে পাবে কেউ কেউ 3 মাস কেউ কেউ 6 মাস উনকা কেন ধরা আপনার দুঃখটা নাঙ্গি আং ব্যাংক পুরা কাগজ রি রহতা রহমানি লগে লগে ন কেন ধরা 12 তারিখ কোন বেশি মান নাই ইনকে চিন্তা কেসে দাবি খাইকা जों 12 তারিখ ট্রান্সফার সাইমিয়া যেন 9 তারিখ বেশি মানে তুমি বেতন কাইকে মারিস নাই ইনকে বড় বড় শিকার जों দিছি না जों जतरा खोनाबाय खोना जोंनि जे बाटाजों 3 मास बा तालब्रि रकनि दंमानि माया दिनै जिनाराव जे इनचार्ज दंनाय सिडिपि अफिसाव बसाय खोनानिका जे फाइनाय 12 तारिखनि बिसिङाव नोंनि जे मानथाय रां दंमानि आबा जतन क्लियार खाय माननाय केबो जदिनो तालथा माया खांके बो माननाय 6000 जदिनो तालब्रि खांके बो माननाय 8000 जों दिनै जागाव पाल बाक्सा खाय फायै दिनावबो जों साक्सेस ओंखाय मानो जों मयकेनो जरा जराबो जों मा फायलायो जों नबो सिमिना तंयै ताङै माया किनि दंखांगै जों मानग्ला आमन बागै जों जरा जराबो खाय जों मय खायै मा सोंलाय फायो गेन्दरते कोनता वानादि फायनाय जोंनो जे कग्रिखा अर डाइरेक्टर बायदो बरपक सालायगा फायनाय 12 तारिखनि बिसिङाव नोंनि जे मानथाय दंमानि आवरां जत नंगराव मानि थांसिनाय ते कुनो वाना करिका बेलेखायनो हामबाय हायपानो जों ताबुक जिनि सुमलिनि जिनि चेयारमेन ब नन बिसकांगो क थाजे थानि सावै जिनि अ पानाना ब क्लोज खायना जतन खाम अगर सागरनो खुलुमबो ini norok balai kos tokai payaya tani payengai norni mang thai mana ni bagai जों साइमनो 2017 जरा सारा त्रिपुरायाव 4-5 লক্ষ বড় রকমনি সামাজিক বার্তা মানি পাইও ইয়াবা 17-18 ni holo বিজেপি সরকার পাইমানে হলো 21-22 हमकाइनो गोबां बड़ नि बार्ता कैंसेल खाइ आबने तिनी डेपुटेशन बा आंदोलन जों तिनी डेपुटेशन आरो सीडीपी नि थानि तिनी दाबी जों पेश खाइया जे कैंसेल थांगा बड़ नि बाक्सा